ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानकु आमर कार्यक्रम वैदिक ज्योतिष शास्त्र दर्शन कार्यक्रम को मु पुणी थरे स्वागत जनाउछि। आमर कार्यक्रम आपण मानकर उद्देश्य रे मंगल उद्देश्य रे रही थाए। आपणकर ज्ञान वृद्धि ज्योतिष तत्वर आपणकर सबु आशा आकांक्षा पूर्ण करुथिबा बळी किछि कार्यक्रम एवं निज विषय रे पुंखानुपुंख जानिबार जो मानकर रहिछि किछि आशा तांकरी उद्देश्य रे हमर कार्यक्रम गुडिक हे रहिताए। तेबे एही क्रम रे आमे आज आलोचना करिबा विशाखा नक्षत्र बिछा राशि 16/8 विषय रे संपूर्ण तांकर रिष्ट अपमृत्यु मृत्यु तांकर चरित्र लक्षण एवं स्वभाव एवं तांकर से विशाखा नक्षत्र बिछा राशि राशि अनुसार तांकर सबु किछि शुभाशुभ विचार आमे करिवु। तेबे भिडियोटी सामान्य लंबा हो पारे, धैर्य सहकारे आपण देखंतु। निश्चित भावरे अनेक किछि अज्ञात तथ्य निज विषय रे ज्ञान निज विषय रे बहुत किछि आपण जानि परिबे एही कार्यक्रम माध्यमरु। जदि आपण आमर चैनल टी को प्रथम थर आज देखुचंती, चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, कारण आमर एई बळी ज्ञानवर्धक अनेक उपादेय कार्यक्रम आमे करिथाउ, जहाँ आपण माने भविष्यत रे सेगुडी को देखि परिबे। एवं बेल आइकन टी को मध्य प्रेस करंतु, जहाँ द्वारा आमर वीडियो अपलोड होवा मात्रे आपणक पाखक नोटिफिकेशन जीव। आपण आमर वीडियो टी को संपूर्ण भावरे सर्वप्रथमे देखि परिबे। जदि आमर कार्यक्रम आपनको भल लागुची, उपादेय लागुची, ज्ञानवर्धक लागुची, निश्चित वीडियोटी को शेयर करंतु आपणकर ज्ञाति कुटुंब परिजन बंधुक निकटकू। सेमाने मध्य ए कार्यक्रम माध्यमरु निजर ज्ञान प्राप्त करंतु, निज विषय किछि जानंतु। तेबे आसंतु आ विलंब करिबा नाही, आमर कार्यक्रम को आरंभ करिबा। आजिर राशि विशाखा नक्षत्र बिछा राशि 16/8। 16 संख्या होउची आपणकर नक्षत्रंक विशाखा नक्षत्रर संख्या, 8 होउची आपणकर बिछा राशिर संख्या। सेथिपई लग्न कुंडली रे केंद्र भागरे आपण लक्ष्य करि परिबे 16/8 लेखा हितिबो जन्म जातकरे। एमानकर बिछा राशि राश्या अधिपति होउछंती मंगल एवं एमानकर जन्म नक्षत्र होउची विशाखा नक्षत्र। नक्षत्र अधिपति होउछंती देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति महादशारे मध्य एमानकर जन्म होइते नक्षत्रर अधिपति हिसाब रे। बृहस्पति नैसर्गिक शुभग्रह हेतिबारु निश्चित भावरे एमानकर जन्म समय अनेक सुख भोग मध्य रही थाए। यदि देखिबा एमानकर जन्म वर्ण हिसाब रे विप्र वर्ण अर्थात ब्राह्मण वर्ण। निश्चित भावरे एमानकर वेद उपनिषद ज्ञान एवं धर्म प्रति आदर एवं देवगुरु ब्राह्मण प्रति एमानकर टिके स्नेह श्रद्धा एवं शास्त्र प्रति एमानकर विशेष श्रद्धा, संस्कृत प्रति श्रद्धा रही थाए। एई प्रकार व्यक्ति विशेष मानकर यदि देखियो एमानकर जन्म गण राक्षस गण। अनेकंकर मन मध्य द्वंद्व बा संशय सृष्टि होते हैं। राक्षस गण पुणी ब्राह्मण कहउचंती। आपण उदाहरण टे नियंतु, लंकारे जेतक थिले कण समस्त राक्षस निश्चित भावरे, किंतु सेई भितरु जणे होउचंती विभीषण। विभीषण राक्षस कुलरे जन्म हेले मध्य से होउचंती ब्राह्मण वर्णरे। सेई दृष्टिकोणरु तांकर स्वभाव चरित्र लक्षण संपन्न रावणठु भिन्न थिला। सेई दृष्टिकोणरु आपणकर राक्षस कुलरे माने जन्म होइतिले मध्य एमानक भितरे ब्राह्मणर स्वभाव किछि रही थाए। निश्चित भावरे राक्षस स्वभाव किंचित थिले मध्य ब्राह्मणर स्वभाव कर्म धर्मर अनेक परिवर्तन एमानक भितर रही थाए। जन्म नाड़ी हिसाब रे एमाने होउचंती मध्य नाड़ी रे जन्म होइतांती। यदि जन्म जनि देखिबा एमाने व्याघ्र जनि रे जन्म होइतांती। एवं शुभवार यदि देखिबा एही विशाखा नक्षत्र बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकर शुभवार होउची मंगलवार। मंगलवार को निश्चित भाव में आपण व्रत भाव में नहीं पारे। से दिन आपण आमिष भोजन आदि निवृत्त रहा उचित
ଏବଂ ସେଇ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଉନ୍ନତି ବା କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କାମ ଯାହା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଯଦି ବୈଦିକ କାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରତ, ବିବାହ, ଗୃହପ୍ରବେଶ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ, ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ, ଏହି ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ଯେକୌଣସି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର ମଙ୍ଗଳବାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରେଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଦେଖିବା ଘାତବାର, ଶୁକ୍ରବାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର। ଏ ଘାତବାରରେ ଆଘାତର ସୂଚନା ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ଘାତବାରରେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବୈଦିକ କର୍ମ, ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଗୃହପ୍ରବେଶ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକିନା କର୍ମରୁ ଶତପ୍ରତିଶତ ଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ, ଗୃହାରମ୍ଭ ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଭ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ଅସଫଳ ହେଇପାରେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ এই ଦିନଟିକୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା, ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2, 7 ଏବଂ 9। ସଂଖ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ସଂଖ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନେକ ରହିଛି, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟେ ନେଉଛନ୍ତି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ନମ୍ବରଟେ ନେଉଛନ୍ତି ବା ଫ୍ଲାଟ୍ଟେ ନେଉଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରାଶି ଅନୁକୂଳ ସଂଖ୍ୟା ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହନଟେ କିଣିବା ପାଇଁ, ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରାଶି ଅନୁକୂଳ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଲଟେରୀ କିଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଶି ଅନୁକୂଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଆପଣ ଲଟେରୀ ସଂଖ୍ୟା ରଖୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ସେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ନେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବା ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ସେହି କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଶୁଭ ଧାତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବା ଗୋଲ୍ଡ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧାତୁ ସେମାନେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଦ୍ରିକା ହିସାବରେ, ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ବଳା ହିସାବରେ, ଝିଅଟେ ହେଇଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଡଳ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଅଧିକ ଧାରଣ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ରହିଲା ଭଳି କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧାତୁର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଗୋଟେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବ ଏବଂ ସବୁ କର୍ମରେ ଆପଣ ଏକ ଆଗଭର ହେବେ ଏବଂ କର୍ମରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଶୁଭ ରଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଲାଲ ବା ରେଡ୍ କଲର। ଜୀବନର ରଙ୍ଗ ଅନେକ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଯଥାଶକ୍ତି ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ରଙ୍ଗଟିକୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ସେହି ରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରୁ, ସେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରୁ, ସେ ବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ବା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରାଶି ଅନୁକୂଳ ରଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ରଙ୍ଗଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଘରର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରାଶି ଅନୁକୂଳ ରଙ୍ଗରେ ରଖିପାରିବେ। ଯାନବାହନଟେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହନର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରାଶି ଅନୁକୂଳ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି କିଛି କିଣୁଛନ୍ତି ବା ବସ୍ତୁଟେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଯଦି ରଙ୍ଗର ସୂଚନା ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅନୁକୂଳ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଥିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ କାରକ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ ଏବଂ ସେ ବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ସିଂହ ଚନ୍ଦ୍ର। ସିଂହ ରାଶିରେ ଯେଉଁଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି, ଶୁଭ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ ସେଇଟିକୁ। ଆପଣଙ୍କର ବୈଦିକ ପାଞ୍ଜିରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସିଂହ ରାଶିରେ କେଉଁଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରରେ, ଶୁଭ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈଦିକ କର୍ମ ଯେପରି ଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଗୃହାରମ୍ଭ, ବ୍ରତ, ବିବାହ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆୟୋଜନ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି କର୍ମରୁ ଆପଣ ଶତପ୍ରତିଶତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସହିତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହିସାବରେ ବୃଷ ଚନ୍ଦ୍ର। ବୃଷ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁଦିନ ବୃଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଥିବେ, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଦିନ ଆପଣ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହିସାବରେ ବୈଦିକ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ। ଯେପରି କହିଲି, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବ୍ରତ, ବିବାହ, ଗୃହାରମ୍ଭ, ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଥାଏ। ସେପରି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ଦୂରଯାତ୍ରା, ଯାନବାହନ କିଣିବା, ଏସବୁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କେବେ ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ
से दिनटी को आपण सावधान सहित काटिकी एवं सावधान रहिबे किछि नूतन कार्य आरंभ करिबे नै काहेकि से कर्मरु आपण शुभ फल प्राप्त करि परिबे नाही। जदि देखिबा आपणकर शुभ नक्षत्र विशाखा नक्षत्र होछि आपणकर शुभ नक्षत्र पंजिकार देखिले आपण जानि परिबे जो दिन विशाखा नक्षत्र रहउछि से दिन शुभ नक्षत्र बा तारा शुद्धि कहा जाय। से विशाखा नक्षत्र विचारासी व्यक्ति विशेष मानक पई से दिन आपणकर शुभ कार्य गुड़िक आप जो कहली वैदिक कर्म आपणकर शुभ कर्म बा आपणकर व्यापार वाणिज्य बिजनेस जहाँ भी किसी करने चाहते विदेश यात्रा शिक्षारंभ ये सब कर्म आप करें से शुभ नक्षत्र एवं से शुभ नक्षत्र युक्त व्यक्ति विशेष मान सहित संपर्क आपण लाभकारक हो पारे जेपरी विशाखा नक्षत्र तुला राशि विशाखा नक्षत्र बिछा राशि व्यक्ति विशेष मान पाखर आपण सहित मित्रता जदि रखुंट सहित व्यापार वाणिज्य किसी कार्य करुँच पार्टनरशिप रे किसी कार्य करुँच निश्चित भाव में आपणकर से व्यक्ति विशेष मान पाखर मान धन जश सुख सौभाग्य प्राप्त करने सहित संपर्क एवं बंधुत्व चिरदिन रही है एवं उपकृत आपण होता जी देखा घात नक्षत्र हिसाब से आपणकर रेवती नक्षत्र हूँ घात नक्षत्र ए घात नक्षत्र पंजिकार देखिले आप जानवे से दिन आप सावधान रे कर्मरु निवृत्त रे कौन शुभ फल प्राप्त करने जहाँ चाहते आपण से प्रकार कार्य यही घात नक्षत्र दिन में करवा अनुचित जहाँकि तारा शुद्धि विचार करा जाई न थाए तारा अशुद्धि विचार करा जाए एवं से रेवती नक्षत्र युक्त मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक आपणकर घात नक्षत्र हिसाब से आघात घात राशि से घात राशि व्यक्ति मीन रेवती नक्षत्र मीन राशि व्यक्ति विशेष मान निकटर आप सावधान रही आवश्यकता रही पाखु जमी सहित पार्टनरशिप रे किसी कार्य कर वाणिज्य टंका नेणदेण कर धार देते सब कार्य आप निवृत्त रही आवश्यकता है कहीं घात नक्षत्र हिसाब से घात राशि हिसाब से आपको आघात प्रदान करपारती विश्वासघातकता प्रदान करपारती आपणकर मान धन जश नष्ट करपारती तेणु आप सावधान रही आवश्यकता रही जदि देखा आपणकर शुभ दिग हूँ आपणकर उत्तर दिग जदि आपणकर जागा बाड़ी भूमि क्रय करुँच उत्तर दिग को आगौं व्यापार वाणिज्य करके उत्तर दिग को जाऊँच जॉब टे चाकरी उच्च शिक्षा उत्तर दिग को जदि आप जाऊँच व्यापार वाणिज्य सबू क्षेत्र में आप दिगर शुभफल प्राप्त करेंगे तेणु आप ध्यान देवा उचित आप किसी शुभ कार्य करने जदि आगौं दिग हिसाब से उत्तर दिग को आप आगे पारे जदि आपणकर देखा घात लग्न आपणकर बिछा लग्न अर्थात बिछा लग्न जते समय चली आप सावधान रही आवश्यकता अच्छी अर्थात आमर दिन राति मिसिकी 24 घंटे आमर 12टी लग्न भोग होता है आ 12टी लग्न प्रत्येक लग्न 2 घंटा लेखाए भोग होता है से प्रत्येक दिन में देखिए आपंकर से 2 घंटा जो आप बिछा लग्न कौ समय भितर रोचे पंजिकार देखिले आप जानीपर से 2 घंटा समय आप निश्चित भाव में सावधान रही किसी कार्य नूतन कार्य आरंभ ये सब करवा अनुचित आपंकर विशाखा नक्षत्र बिछा राशि व्यक्ति विशेष मान जब देखा आपंकर घात तिथि हूँ पंचमी दशमी और पूर्णिमा तिथि यही तिथि को आप वर्जन करवा उचित और कौन शुभ कार्य करवा अनुचित राशि नामाक्षर जब देखा आपंकर राशि नामाक्षर हूँ न एवं ज आपड़ जितेबाला आप राशि राशिर नामाक्षर निजर नाम रखुंट से नाम मध्यम सुनाम अर्जन करने सहित मान धन जश सौभाग्य आप प्राप्त करेंगे आमर शास्त्र कहुई नाम किपरि हवा उचित जेपरी आपणकर इष्ट देव इष्ट देवी आपणकर गुरु ब्राह्मण पितामाता यही प्रकार नाम परम पुरुष नारायण राम कृष्ण इत्यादि नाम आप धारण कले आपण पिला छुआ मान देले निश्चित भाव से नामरू आपण सुख शांति सौभाग्य भोग करेंगे किंतु विडंबनार कथा वर्तमान आम आधुनिकतार चाकचक्य बशवर्ती होकर आमर नाम गुड़िक आम जो रही सब नाम अनेक सहस्र नाम रही अर्थात 1000 नाम 100 नाम 100 नाम यही प्रकार आम देवादेवी मानकर अनेक इष्ट देवादेवी मानकर ना रही सुंदर मधुर एवं मनोरम एवं शांति प्रदायक मोक्ष प्रदायक नाम रही किंतु से नाम गुड़िक आमको कौन लगुच ओल्ड लगुच पुराणा लगुच से नाम गुड़िक आम छुआ मानक देदेले आम छुआ नष्ट हो आधुनिक हो पारे लोक पसंद करेंगे यही प्रकार आमर जो रही गोटे कुश्चित मानसिकता द्वारा आम ग्रसित होगी पाश्चात्य को अनुकरण करुचु पाश्चात्य संस्कृति को अनुकरण करुचु पाश्चात्य नाम जो शब्द रही विकृत शब्द विकृत अर्थ से प्रकार नाम आम छुआ मान दौचु आम भावुचु आम छुआ पूरा गोटे मॉडर्न होगला आधुनिक होगला और से गोटे विश्वविख्यात हो भावना दौचु किंतु से किसी हवार संभावना नहीं
ସେଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ନାମ ମାଧ୍ୟମରୁ ଯୋଉ ଆପଣ ଯେତିକି ଉପକୃତ ହବା କଥା ବା ସେ ଛୁଆ ଯେତିକି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବା କଥା ସେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ନାମର ମହତ୍ଵ ହଉଛି ନାମ ସ୍ମରଣରେ ଶାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମୋକ୍ଷ ଏବଂ ଶ୍ରବଣରେ ତାର ମଙ୍ଗଳ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଗଲା ଏ ନାମର ମହତ୍ଵ। ଆମର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ମାୟାରେ ଭ୍ରମିତ ହେଇକିରି ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକିରି ସେଇ ସମୟରେ ଆମର କୌଣସି ଦେବା ଦେବୀଙ୍କର ନାମ ପରମ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ନାମ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ମରଣକୁ ଆସିଥାଏ। ମାୟାର ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକିରି କେବଳ ସଂସାରରେ ଆମର ସେଇ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମରଣ ଆସିଥାଏ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯଦି ଆମେ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ନାମ ଆମେ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ରଖିଥାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଅଜ୍ଞାତ ବଶତଃ ସେ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଟି ଭିତରକୁ ଆସିଥାଏ, ସ୍ମରଣରେ ଆସିଥାଏ, ଚିନ୍ତନରେ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମେ ଅଜ୍ଞାତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ନାରାୟଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଉ ପରମ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣଙ୍କର। ଏବଂ ଆଉ ଜୀବନ ଯାକ ଆପଣ ଯେତେ ଥର ସେ ଛୁଆକୁ ସେଇ ରାମ ବା କୃଷ୍ଣ ବା ଯାହାବି ଆପଣ ସେଇ ନାମ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ନାମ ଡାକିଛନ୍ତି, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସେତେ ଜପ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଦେବଙ୍କୁ ଜୀବନ ଯାକର, ଯଦି ସହସ୍ର ନାମ 1008 ଲକ୍ଷ 8 ଏଭଳିଆ ଜପ ଆପଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ଡାକି ଡାକି ସେ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ସେ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଧର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତେଣୁ ନାମର ମହତ୍ଵ ଅନେକ ରହିଛି। କଳିଯୁଗ ହଉଛି ନାମ ପ୍ରଧାନ। ସେ ନାମ ଜପ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ସୌଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାମକୁ ବିଷୟଟିକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ନିଜର ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ନାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରିକିରି ବିମର୍ଶ କରିକିରି ନାମଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅନୁସାରେ 72 ମହାଦଶା ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶା ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ହେଇଥାଏ ଆରମ୍ଭ ଜନ୍ମକାଳୀନ ମହାଦଶା ହିସାବରେ। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ହଉଛନ୍ତି ଆମର ନବଗ୍ରହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶୁଭ ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରେ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି, ଏ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ ଏମାନେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ସେ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ରାଶି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ କଣ ରହିଥାଏ, ଯାହା ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ରାଶି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ବିଶଦ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏମାନେ ତ୍ରିପାଦ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନକ୍ଷତ୍ର ତ୍ରିପାଦ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ସେ ବିଛା ରାଶି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ବା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଭାବ ବା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଗୃହ ହେଇଥିବା ହେତୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ରାକ୍ଷସ ଗଣରେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ କପାଳ ଅର୍ଥାତ୍ କପାଳ, ଯାହା ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଛି କର, କୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ କପାଳ, ତିନିଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣକାର ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣି ହବ। ଯାହାକି ଯଦି କପାଳ ଦେଖିବା ଏମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ସ୍ଥୂଳ କପାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କର ଏଠି ମୋଟା କପାଳ ହେଇଥାଏ ଓଷାରେ, ଯାହାକି ଏମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ସୌଭାଗ୍ୟମାନର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ନୟନ, ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ନୟନ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ତେଜ ତୁଲ୍ୟ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ରାକ୍ଷସ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ଜିଦଖୋର ସ୍ୱଭାବ, ଯୁଦ୍ଧକର ମନୋବୃତ୍ତି, ପରାଜୟ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ସ୍ୱୀକାର ହେଇନଥାଏ। ଏମାନେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ହାରିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଉ ଏମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶ ଜୀବନରେ ଘଟିଥାଏ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଏମାନେ ସତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥାଏ, ଯେପରି ବିଭୀଷଣ କଥା କହିଥିଲି, ରାକ୍ଷସ କୁଳରେ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସତ୍ୟ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଅନେକ ସମୟ ଦୟାବନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଏମାନେ କ୍ରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୂରତା ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ କିଛିକାଂଶରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ ଝିଅଟି। ଏବଂ ଶରୀର ଯଦି ଦେଖିବା ପିତ୍ତ ପ୍ରକୋପ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ଯାହା ପିତ୍ତ ପ୍ରକୋପ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପିତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା, ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେବା, ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବା ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ହେଇଥାଏ। ଏମାନେ ଜଳରେ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପରିସ୍ରା
लगी थाए जल स्पर्श मात्र से गोड़ धोते भी जब जाऊँ जल स्पर्श कले परिस्रा आगे प्रथम लगी थाए प्रकार किसी लक्षण एमानकर थाए एमानकर जदि मुख देखा नासा एमानकर सामान्य टिके लंबा बा दीर्घ रही थाए एमाने निश्चित भाव में पर द्वारा युक्त अर्थात द्वारा अर्थ स्त्री एमाने पर स्त्री प्रति टिके नजर बा प्रति श्रद्धा बा सहित संपर्क रखा सहित कथबार्ता करवा सहित मिसवा बंधुत्व रखा यही प्रकार भावना रही है निश्चित भाव में कथा एत शोभनीय नुहे से दृष्टिकोण किंतु एमानकर से स्वभाव थाए तेणु ये विशाखा नक्षत्र विछा राशि व्यक्ति विशेष माने निजर चरित्र स्वभाव परिवर्तन कले आपण अनेक समस्या बंचीजे यही स्वभाव द्वारा आपण समाज में निंदित अपमानित और सांसारिक जीवन कष्टपूर्ण किसी कांशे एमानकर भोग हो जाए तेणु आप सावधान रही अच्छी माने कामातुर होती सेक्सुअल एक्टिविटी प्रति एमानकर टिके अट्राक्शन अधिक रही है एवं एमाने अनेक समय लंपटी होती अर्थात एमाने धक्का दे अनेक समय क्या कथाटे देते कथा रखिबेनी काम करेंगे कही काम करेंगे धक्का बा बेईमानीपण एम भितर किसी समय बारंबार जदि बा एमाने जीवन में न होती किंतु स्वभाव सभार एमाने निजर स्वार्थ को आगे रखिकी किसी धक्का बेईमानी भाया कार्य मैंने करते निजर स्वार्थ किसी रोचे मोर मंगल हो किसी जिनसा पाइबी यही भावना अन्य को धक्का देवा पछाती ना ये प्रकार ये जो रहिले विशाखा नक्षत्र विछा राशि व्यक्ति विशेष माने एमाने जदि देखा शरीर में दक्षिण पटरे जाईमंदाटे रही है कला चिन्ह रही है एमाने राज पूजक होता अर्थात एमाने राजा को अति स्नेह श्रद्धा करवा भल पाइबा राजांकर कथा को मानिबा राजा को के अवज्ञा न करवा यही प्रकार भावना एमानकर रही है वर्तमान राजा जदि देखा ये गणतंत्र राष्ट्र में गवर्नमेंट होउचंती राजा बा सरकार होउचंती राजा तेणु एमाने जदि सरकारी उच्च पदवी रही सरकारी चाकरियाटे होती निश्चित भाव में सी रूल रेगुलेशन नियम को मानिकी चलवा से अनुसार को फॉलो करवा एमाने भल पाई एमाने किसी रूल रेगुलेशन डेईकी पारिकी एमानु जीवाई भल पाई ना करती ना राजा कथा को माने पालन करते कृषि कार्य होती जदि मैंने जीविका हिसाब से कृषकटे होती चाषबास निजक ध्यान देती निश्चित भाव में कृषि बहुत उन्नति करने सहित फार्मिंग लाइन निजक एक प्रतिष्ठित चाषी एवं मान धन जश मैंने कमेकरी सुनाम रक्षा करते प्रकार व्यक्ति विशेष माने एमाने अनेक समय कलहबंत जमी कहली राक्षस स्वभाव हिसाब से जितखोर मनोवृत्ति युद्धकर मनोवृत्ति एमाने क्या छाड़बे जब किए पदे कही 5 पद ताकू कहीदेवे से बाड़िया बाड़ी हो जाओ पचा मैंने पछ घुंचा मैंने देवे ना यही प्रकार हिसाब से कलहकारी होता समस्या जीवन में अनेक कोर्ट कचेरी आड़ को टाणी जा चली जाती तेणु आपन को सावधान रही अच्छे निजर वाक संयमता करार आवश्यकता रही कथा प्रत्युत्तर बा किसी गोटे स्टेप ना पूर्व आपको भावार अच्छी जहाँकि आप जीवन में अनेक समस्या बंची जापारे और सुखभोग करेंगे जी देखा दाम्पत्य जीवन एमानकर निश्चित भाव में दुई भाज्यार जग अनेकांश सृष्टि होता है जदि सप्तम स्थान शुभ ग्रहयुक्त होती सप्तम अधिपति उच्चस्थ होती मित्र गृहस्थ होती निश्चित भाव में एक भाज्य जीवन कटिपे ना द्वितीय भाज्या प्राप्ति द्वितीय स्त्री हबार जोग रही एमानकर एमाने अनेक समय प्रवासी होता घर बाहर रही था विदेश रही था एमानकर निजर जॉब को बाहाना करके हो बा अन्य कौन भी कारणवशत मैंने घरे कम समय रही था विदेश में समय बेसी समय कटि था एवं स्त्री एवं पुत्रंकर सहित टिके सब मतांतर मनांतर रही है जहाँकि मैंने पुत्र कष्टि होता स्त्री प्रति जी संपर्क मतांतर मनांतर को लेकर दाम्पत्य जीवन में उत्थान पतन टिके लगिक रही है एमाने देवता भक्ति एमानकर रही है निश्चित एम सकाम भक्ति टी अधिक रही है जमी किसी जिन प्राप्त करने इच्छा पूर्ण किसी जिन पाइबापी यही प्रकार भावनार भक्ति एम अधिक थाए निष्काम भक्ति किंतु आम शास्त्र कहे निष्काम भक्ति हूँ श्रेष्ठ भक्ति कौन सी कामना शून्य भक्ति किंतु एम कामना युक्त भक्ति टी रही था एमानकर जदि देखा एमाने कृपण स्वभाव एमानकर रही है पूरा कृपण तो कह जापर किंतु एमाने बहुत भावी विचारिकी दानटे करती आपड़ जब सडनली कहीदे मोर किसी धर्म कार्य यज्ञ कर साहय दरकार करते आप सडनली काढ़े पकेट टाटे एम तो बहुत भावे भावी चिंती थे हो आज दबानी काली दबा पहर दिन को दबा बहुत भावी चिंती सारापर हूँ मैंने दान करती ना सहज भाव में क्या दान करती ना एमाने अनेक समय धनवान होता उच्च पद मान सम्मान प्राप्त करने सक्षम
ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଯଦି ଶରୀର ଉପବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ବିଶେଷ କରି ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବାଦାମୀ ବର୍ଣ୍ଣର କଲର ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ବିଶେଷ କରି ରହିଥାଏ। ଏମାନେ କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବରେ ବା ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟତଃ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଅନେକ ସମୟରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଗିଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବକୁ। ଏବଂ ଏମାନେ ବହୁତ ଚତୁର ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଧର୍ମକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ସେଠି କଣ କଣ ଲାଭ ହବ, ମୋର କଣ ପୂରଣ ହବ, ମୁଁ ସେ ଯଜ୍ଞଟାରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ମୋର ଧର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା। ତାମାନେ କିଛି ଚତୁରପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ କାଲକୁଲେସନ କରି ପକାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଶୁଭ ହବ ନା କ୍ଷତି ହବ ନା ଲାଭ ହବ, ଏ କର୍ମଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର କଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଏମାନେ ଚତୁରପଣ ବହୁତ କିଛି ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ଯଦି ନାଗର ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ତାଙ୍କର କଣ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯୋଉ ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖେଇ ହବାର ପଣ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଏମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଦେଖେଇ ହବା, ସଜେଇ ହବା, ନିଜକୁ ରୂପସଜ୍ଜାରେ ଦେଖେଇ ହବା, ନୂଆ ଡ୍ରେସଟେ ପିନ୍ଧିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ନାଗର ସ୍ୱଭାବରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଏମାନଙ୍କୁ। ଯାହାକି ଏମାନେ ଧୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଧୂର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ହଉଛି ବହୁତ ତାଙ୍କର କ୍ଷିପ୍ର ଗତି, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ବହୁତ କ୍ଷିପ୍ର ରହିଥାଏ, ତୀବ୍ର ରହିଥାଏ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାବିକି ବି ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅଫର ଦଉଛି କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାବିକି ସେ ଫ୍ୟୁଚରରେ କଣ କଣ ସେ ହବ ସେ ଜିନିଷଟା କାଲକୁଲେସନ ଆଗେ କରି ପକେଇବେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି। ଏମାନେ ବାତ ଦେହି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ବାତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଶରୀରରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରିବା ବା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଫୁଲିବା ବା ଏଇ ପାରାଲିସିସ୍, ଏଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା କିଛି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଭୋଗ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଶିର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା, ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି, ମଧୁମେହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାତୃ ବିରୋଧୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ତାଙ୍କର ଭଲ ରହିନଥାଏ, ଯଦି ବା ରହିଥାଏ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଚଳନୀୟ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ଏତେ ଭଲ ରହିନଥାଏ। ଏଇ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ପଣ୍ଡିତ, ଏମାନେ ପାଠ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟମ ଜ୍ଞାନ ବା ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେମିତି ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଏମାନେ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିକି ମଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟା ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାରେ ଏମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଭାଗରୁ ବିଶେଷ କରି ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜୀବନରେ ଜବଟେ କରିବା ପାଇଁ, ଚାକିରିଟେ କରିବା ପାଇଁ ବା ବିବାହ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସବୁ କଷ୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଭାଗରୁ ଏମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଧନ ମାନ ସୁଖ ପୋଜିସନ ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ସକଳ କଥାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର, ଏମାନେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ତାମସିକ ଭାବନା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ରହିବ, ଶାସ୍ତିକ ଭାବନା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଅଧା ଲୋକଙ୍କର କଣ, ସେମାନେ ଶାସ୍ତିକ ଭାବନା ଥିବେ, ନା ମୁଁ ଭଜନଟେ ଶୁଣିବି, ଇଏଟେ ଶୁଣିବି, ମୁଁ ସେ ନାଚ ଗୀତ ମେଲୋଡି ଏସବୁକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ନଗ୍ନତା ଦେଖିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଉଭୟଚର କୁହାଯାଇପାରେ। ଏମାନେ ଶାସ୍ତିକ ଏବଂ ତାମସିକ ରାଜସିକ ଏଇ ପ୍ରକାର ତିନିଟା ଯାକ ଗୁଣରେ ଏମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସନ୍ତାନ କଥା, ଏମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ପୁତ୍ର କଷ୍ଟି ଏମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କୃଷି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ପୋଜିସନରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅନେକ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନ ନବା, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ବିଚାରିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ପୋଜିସନରେ ନ ରହିକି, ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ହେଇପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡିରେକ୍ସନ ସଚିବ ହେଲା ଭଳିଆ ଇଏ ଲୋକଟେ ହେଇପାରିବେ। ସଚିବ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଚିବ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳି ଏମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ହେଇପାରିବେନି ପରଫେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକରି ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲା ଭଳିଆ କ୍ଷମତା ଏମାନଙ୍କର ଥାଏ। ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କାରକତ୍ୱ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଣ ସ୍ୱଭାବର ଏବଂ ଭୂମିର ହିସାବରେ ଏମାନେ ବହୁ ଭୂମି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଅନେକ ଜମି ବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କିଣିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ। ଭୂମିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ଜାଗାକୁ କଲେକ୍ସନ କରିବା, ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବଢେଇବା, ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢେଇବା ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ରହିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର
और कष्टी टिके होता पुत्र को लेकर टे वाद विद मतांतर भीतर रही है पुत्र को लेकिन संतान को लेकर एवं स्त्री सहित टे वाद बद एमकर लगिक रही है एमाने देखा जाऊे शील बा सहनशील बा भद्रामी दृष्टिकोण कि भितर नकारात्मक गुण टे विशेषकर रही है विशेषकर देखा एम जदि द्वादश स्थान एवं षष्ठ स्थान दुर्बल रोचंती पापग्रह मान युक्त बेसी बढ़ुची से दृष्टिकोण एमानकर चौर प्रवृत्ति भितर लक्षण प्रकाश चोरी करिवार भाव आउ किसी भद्रता चोर जमी कौटी उच्च पद पदवी मान सम्मान रही घूस नवा बा कमिशन खाइबा पीसी नवा यही प्रकार टे रही है स्वभाव जदि देखा रोग कारक हिसाब रे एमानकर मुख व्रण रोग किछि दंत रोग को कष्ट भोग करता एवं भातृ पीड़क होता भातृ भाई भौणी मान सहित एमानकर वाद विवाद सब लगिक रही है एमाने पराकाग्नि अर्थात एमाने पराक्रमशील रही सब कार्य करने दक्षता बहुत एमानकर कैपेसिटी रही है व्यक्तित्वर पराक्रम माने जेकोसी कार्य को छाड़देले काम करेंगे विशेषकर एम जदि सैन्य बाहिनी पुलिस बा सेना इत्यादि कार्य माने बहुत निपुण रही उच्च पद मान सम्मान प्राप्त एमाने करिथांती एमानकर साहस बहुत अधिक एमाने काहाकु भयभीत हवा लोक नुहंती एमाने साहस एमानकर एवं राजा रंग कारक होइतांती राजा न होई पाले राजांक पाखरे रही कि राजतुल्य सुख एवं डिरेक्शन दबार क्षमता एमानक भीतर रही है जेकोसी पोजिशन ले एमाने जदि रहउचंती एमाने तांकर निर्देशना बहुत किछि एमाने करि पारंती जहाँकि एमानकर शत्रु कारक होइतांती शत्रु सहित वाद विवाद लागिक रही है किंतु पराजय मध्य स्वीकार करिथांती शत्रु अनेक समय एमानक पाखरु एमानकर राशि कारक मंगल से दृष्टिकोण एमानकर अनेक समय किछि ऑपरेशन जग मध्य सृष्टि होते रक्त संबंधी कारक रक्त अशुद्धता ब्लड इन्फेक्शन यही प्रकार किछि कारक रोग मध्य एमानकु विशेषकर भोग होइते सेक्सुअल एक्टिविटी एवं सेक्स प्रति एमानकर स्वतंत्र आकर्षण मध्य एमानकर रही है जदि देखिबा एमानकर रोग कारक हिसाब रे पित्ताध्यक्ष पित्त अधिक एमानकु रोग देखा जाए पित्त बात पित्त कफ संबंधी रोग एमानकु अधिक कष्ट भोग प्रदान करते मुख व्रण तो कहली आलोचना कली मुख व्रण पिठी पृष्ठ व्रण पिठी व्रण विषाक्त व्रण द्वारा मध्य से कष्ट भोग करते कफ श्वास कंठा रद्ध बा श्वास कफ द्वारा कंठ बंद हवा निज स्वर परिवर्तन बा कथा कहबार टिके बाधा यही प्रकार अनेक समय कष्ट भोग होता है जे देखा बसंत हाड़पुठी मिलमिला यही प्रकार समस्या मध्य किछि कष्ट भोग करते विषाक्त फोटका शरीर रोग पीड़क होते अनेक समय कंडू संबंधी किछि रोग रक्तस्राव रक्त दूषित हवा ब्लड इन्फेक्शन हवा यही प्रकार रोग भोग होते एवं आमाशय संबंधी किछि रोग जहाँकि जो कष्ट भोग प्रदान करते मल द्वार संबंधी मल मर्ष मलकंटक भगंधर यही संबंधी किछि रोग जीवन में कष्ट प्रदान करिथाए एवं जदि देखिबा दंत शूल रोग दांत घा हवा पोक खाइबा यही प्रकार किछि रोग बा परिस्रा संबंधी परिस्रा इन्फेक्शन जोड़ा यूरिन इन्फेक्शन बा मूत्रकुच्च बा बारंबार रोकिकी अटकी अटकी मुत हवा मुत माड़िबा डायबिटीज बहुमूत्र रोग किसी भोग होते पीत प्रकोप एमानकर बेसी रही है शरीर में एमानकर शस्त्र आघात शत्रु गुप्त शत्रु मान शत्रु आघात जग सृष्टि होते आउ ऑपरेशन संबंधी अस्त्र प्रचार एमानकर किसी कारण अस्त्र प्रचार जग सृष्टि होता है शरीर में एवं ज्वर रोग कारक मैंने ज्वर अनेक समय एम थंडा ज्वर द्वारा पीड़ित होकर कष्ट भोग करते तेज आसतु वर्तमान देखा विशाखा नक्षत्र बिछाराशि व्यक्ति विशेष मानकर रिष्ट अपमृत्यु एवं मृत्यु जग कौन रोचे जदि देखा से बाल्यवस्था 2 वर्ष 9 मास 6 दिन में रोचे अति सार पीड़ा अर्थात झाड़ा संबंधी किसी समस्या द्वारा कष्ट भोग होता है 5 वर्ष 1 मास 8 दिन रोचे कंप ज्वर पीड़ा अर्थात जहाँकि मलेरिया टाइफॉइड बा जोड़ा किसी ज्वर द्वारा से पीड़ित अत्यधिक कंप हवा बा तांकर बॉडी रो उत्ताप वृद्धि हवा यही प्रकार अति पीड़ादायक ज्वर कष्ट प्रदान करें जदि देखा 12 वर्ष 6 मास 11 दिन रोचे राहु रिष्ट अर्थात गुप्त शत्रु मान द्वारा आक्रमण बा पीड़ा दुर्घटना यही प्रकार किसी जगत रोचे निश्चित सावधान रही आवश्यकता रही
18 वर्ष 5 मास 2 दिन रही जल भय अर्थात गभीर जल में भासीजा बुड़ीजा नदी समुद्र पोखरी बुड़ीजा यही प्रकार बा जल जंतु मान भय रोचे जीवन प्रति विपद तेणु आपण गभीर समुद्र नदी नाल बा पोखरी इत्यादि को पशिवा पूर्व सावधान रहिबार अछि न जीवाटा ही सावधान रहिबार जीवन आवश्यकता रही ना जीवन प्रति विपद और कष्ट रही मृत्युजोग सृष्टि हो पारे जदि देखा 11 वर्ष 22 वर्ष 5 मास 10 दिन रही रक्ताक्तिसार अर्थात नाल रक्त संबंधी किसी झाड़ा रोग द्वारा पीड़ित होकर नाल झाड़ा पीड़ित होकर कष्ट भोग कर जग रही 24 वर्ष 1 मास दिन रही पुणी जल भय जल जंतु भय निश्चित जल प्रति आप सावधानता रहिबार आवश्यकता रही जदि देखिए आपणकर 28 वर्ष 5 मास 10 दिन रही चिंता ज्वर अर्थात कौन से एक जीवन एक अघटन घटना घटव जहाँ भी आपड़ भावी भावे कि चिंतित हे से चिंता मध्यम आप ज्वर एवं मानसिक जंत्रणा अशांति भोग अति गुरुत्वपूर्ण विषय जहाँ आपन को शॉक कर जीवन को रिएक्शन कर माइंड को से प्रकार घटना घटवार अच्छी तेणु आप सावधान रहीकि चलबार आवश्यकता रही 35 वर्ष रे पुणी रही से जल जंतु मान कुंभीर साप सर्प इत्यादि जल जंतु जी रोच विषाक्त पाखर भय रोचे आप निश्चित भाव में सावधान रहिबार आवश्यकता रही 44 वर्ष रही आपणकर बुध केन्द्र नष्ट अर्थात आपणकर वाक् शक्ति नष्ट हवा कथबार्ता बा बुद्धि शून्य हवा बा आपणकर स्मरण शक्तिर ह्रास हवा यही प्रकार मानसिक अवसाद अशांति डिस्टर्बांस माइंड डिस्टर्बांस यही प्रकार किसी कष्ट भोग रही जहाँकि आप सावधान रहिबार आवश्यकता रही से अननेसेसरी चिंता बा मैटर भितर न पशिकी आप निजर समस्या बंची जाई पारे जदि देखा आपणकर यही सब रिष्टरू जदि आप बंचुंट रिष्टरू गोटे लोक बा जीव केमिति मुक्ति पाई थे अर्थात जदि प्रारब्धर पुण्यबल ता सहित अच्छी ये जीवन जदि गुरु ब्राह्मण पिता माता आशीर्वाद प्राप्त करिसेंती समस्त शुभकामना प्राप्त करिसेंती देवतांकर आशीर्वाद प्राप्त करिसेंती निश्चित भाव में निजर मृत्यु को आयुष को से रिष्टरू काटिक आग को जीवे एवं आग को जाकि जदि देखा रही 72 वर्ष 5 मास 20 दिन ये रही एक मारक जग पीड़ा ये मारक जग पीड़ा से मृत्युतुल्य पीड़ा बा मृत्यु जग सृष्टि हो पाए जदि पुण्य बल प्रारब्धर पुण्य फल एवं समस्त देवगुरु ब्राह्मण आशीर्वाद प्राप्त करिसेंती मारक पीड़ा से आग को जीवे एवं 82 वर्ष 5 मास 3 दिन सर्व आयु पूर्ण भोग एवं मृत्यु जग सृष्टि हम एवं से इह धामर जीवन परित्याग करेंगे एवं विशेषकर मुंड बा शिर संबंध किसी रोग द्वारा पीड़ित होकर मृत्यु जग सृष्टि हम दर्शक बंधु यह थिला सही विशाखा नक्षत्र बिछाराशि व्यक्ति विशेष मानकर संपूर्ण राशि शुभाशुभ चरित्र लक्षण स्वभाव एवं रिष्ट अपमृत्यु मृत्यु जग विषय कथा किंतु मु आपन गोटे कथा कही रखिबा चाहे यही विशाखा नक्षत्र युक्त बिछाराशि व्यक्ति विशेष मानकर समस्तंकर जन्मकालीन लग्न कुंडली एवं गृहस्थिति समान नुहे कहार लग्न कुंडली राजयोग कहार लग्न कुंडली दुर्योग सृष्टि होती से दृष्टिकोण मो जो कथा कहली 19-20 हो पारे किए अत्यधिक सुख शांति आनंद रोकवा स्थले किए अत्यधिक कष्ट दरिद्र एवं दुखी जीवन काटि पारे लग्न कुंडली ग्रहस्थिति कालसर्प दोष इत्यादि अनेक दोष रही राजयोग अनेक रही तेणु आपण ये कथा गुड़िक शुणी आपण जो कथा गुड़िक कहली आलोचना माध्यम किसी नकारात्मक किसी सकारात्मक कथा कथा गुड़िक शुणी आपण चिंतित भयभीत दुखित बा क्रोधित किए हो पारती किंतु हबार आवश्यकता नहीं आपण निजको चिंता करंतु ज्योतिषर अर्थ ही से ज्योतिष माध्यम कहार भाग्य परिवर्तन करा जाई पारे नहीं ज्योतिष केवल निजर भाग्य को से देखई पारिबो सूचना दे पारिबो आपण को पथ देखई पारिबो आपण सही भाविकी आपण आपणकर सकारात्मक भावना चलतु ये जो सकारात्मक कथा गुड़िक कहली आप जीवन में जब सेगुड़ी को लेकिन आप भविष्य गठन करुँच आग को बढ़ुं निश्चित सफलतार हार अधिक रही
जो नकारात्मक कथा गुड़िक रही आपण चरित्र लक्षण जदि आप सुधार करुँच अनेक कष्टरू इष्टरू बंची जापारे और जीवन अनेकांश सुख शांति आप भोग करें। तेणु ये कथा गुड़ी को लेकर आप अजथा मतांतर करवा बा कटु मंतव्य बा कमेंट दबा आपण एटा कहले मोर सेटा होउनी आपण एमती कहले मोर सेटा होउची मु एमती होउची सिमती होउची अनेक कथा रही अनेक लोकंकर भावना। तेणु आपण निजको सावधान करंतु सुधरंतु सुधारंतु एवं भविष्यत को सुधारी जीव। भाग्य ज्योतिष परिवर्तन करबनी परिवर्तन करेंगे आपण निज आपणकर भाग्य को निजको परिवर्तन केमिति करेंगे आपण को निजको जानिले तो आपण भाग्य परिवर्तन आपण करेंगे। ज्योतिषर अर्थ से आपन को जणै दिगला आपणकर सकारात्मक नकारात्मक गुण आपण सावधान हेबे आपण भाग्य को आपण निजे परिवर्तन करेंगे भाग्य को आपण निजे गढ़े एवं सुख सौभाग्य धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग प्राप्त करेंगे एवं आपणकर सबकिछि इच्छा संसार रे पूर्ण करेंगे। यह ही हूँ ज्योतिषर सार तत्व। तेबे दर्शक बंधु ये आलोचना आजिर आलोचना आमे आज यही समाप्त करवा। पुणी थे आगामी अध्याय एक नूतन कार्यक्रम माध्यम आपन सहित मोर देखा हे से जाए। ओम नमः शिवाय। जय जगन्नाथ।